श्री गायत्री कवचम 2 अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गायत्री देवता भूः बीजं भुवः शक्तिः स्वः कीलकं श्री गायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिसमप्रभां सावित्री ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटिसुशीतलां त्रिनेत्रां स्थितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितां वराभयाङ्कुशकशां हेमपात्राक्षमालिकां शङ्खचक्राब्जयुगलं कराभ्यां ददति परां सितपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुखास्मितां ध्यायेत् वैवं मानसाम्भोजे गायत्री कवचं जपेत्। ब्रह्म उवाच विश्वामित्रमहाप्राज्ञ गायत्री कवचं शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वशेत्क्षणात् सावित्री मे शिरः पातु शिखायाम् अमृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदेवात्या भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रिकाम्बिके गायत्री वदनं पातु शारदा दश नक्षदौ द्विजान् यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती साङ्गायिनी नासिका मे कपोलं चन्द्रहासिनी चिबुकं वेदगर्भा च कण्ठं पात्वदनाशिनी स्तनो मे पातु इन्द्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभिं पातु सुरप्रिया जगनं नारसिंहीं च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी पार्श्वौ मे पातु पद्माक्षी गुह्यं मे गोत्रिकावतु ओराङ्कररूपा च जाह्नवो सान्ध्यात्मिकावतु जङ्घ्योः पातु चाक्षोभ्या गुल्फयोर्ब्रह्म शीर्षका सूर्यां पतद्वयं पातु चन्द्रा पादाङ्गुलीषु च सर्वाङ्गं वेदमाता च पातु मे सर्वदानता इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्या सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापग्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् विद्वान् सर्वान् कामान् आप्नुयात् सर्वशास्त्रतत्त्वज्ञः स भवेत् वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं पुण्यं ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात् इति श्री विश्वामित्रसंहितोक्तं श्री गायत्री कवचम्।